जय जगन्नाथ पिलामणि आज आमे संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य शीतया वनगमनम प्रश्नोत्तर अभ्यास आलोचना करिबा। आ पूर्वरु आमे पार्ट पार्ट करी चारोटी पार्ट रे समस्त विषयटी 32टी श्लोक आमे पढ़ी सारथिले। तले शेष श्लोकटी थिला रामचंद्र सीता को कहिले जे आरभस्व शुभश्रेणी वनवास क्षमा क्रिया निदानीम तद्रुते सीते स्वर्गोपी मम रोचते। नहीं ताले कहिथिले जे हे शुभश्रेणी बर्तमान वनवास पाई योग्य क्रिया गुड़िक बा कार्य गुड़िक आरंभ कर जीवाकू प्रस्तुत हुओ, कारण बर्तमान तुम बिना मते स्वर्ग मध्य रुचिकर हेबो नाही, भल लागिबो नाही। पढ़ी सारला परे आमे अभ्यास आलोचना करिवार थिला, करि नथिले। आज चलो अभ्यासटी को करिबा, पुनर्बार विषयटी हमर मने पड़ी जिवो। नहीं एक नंबर निज भाषया प्रायशः वाक्य त्रयेण उत्तरम लिखत। पिला माने तुमे माने उत्तर लिखला बेले जेतिकी प्रश्न देइछि सेतिकी आंसर हमर दरकार। अधिक आंसर देले अधिक नंबर तो मिलिबो नाही, बरং इंप्रेशन खराब हबो नहीं कि। तेणु आमर जेतिकी दउछि वाक्य त्रयेण तीनोटी वाक्य रे हमर उत्तर देबाकू दउछि। अधिक हे चारोटी वाक्य ही जाई पारे, किंतु आमे आउ अति गुड़िए बेसी विस्तार करिबा आवश्यक नाही। तेणु कम रे केमती भल आंसर हबो सेही परिया तुमे चेष्टा करिवो करिवो। देखो बेपमाना सीता कीदृशम पतिम अपश्यत हैला। बेपमाना सीता कीदृशम पतिम अपश्यत ताले थरी थरी जाउथिबा सीता थरुथिबा सीता किपरि पति को देखिले ना। जेतेबेले रामचंद्र आनंद मुखर लोकमानक द्वारा परिपूर्ण सुसज्जित गृह मध्य को अवनत आउ लज्जा बदन प्रवेश कले, सेतेबेले सीता तांकु देखी निजे कंपी उठिथिले नहीं, एवं चिंतारे तांको इंद्रिय गुड़िक विपर्यस्त हेबार देखी थिले हैला। एतिकी आ बेसी विस्तार करबा आवश्यक नहीं हैला। ख कथम राघव शोकम सोढ़ुम समर्थ नासीत हैला। कथम राघव शोकम सोढ़ुम समर्थ नासीत, काहींकी रामचंद्र दुख को सहिबा पाई कौन थिले समर्थ थिले हैला। कथम किपरि राघव रामचंद्र शोकम सोढ़ुम अर्थात दुख को सहिबा पाई समर्थ नासीत अर्थात समर्थ नथिले, काहींकी दुख को सही पारलेनी। पिला माने रामचंद्र निजर दुख बा शोक को सही पारलेनी एथपाई, कारण निज लोकों को देखिला परे निजर मन कथा को कहीदेले दुखटी टिके लाघव हो जाए नहीं। तेणु सीता को देखिबा परे रामचंद्र निजर शोक को सहिबा पाई समर्थ हेले नाही, ताको सेठारे वर्णना करबा को लागिथिले। एति कथा तापरे बिलपंतीम सीताम रघुनंदन किम प्रवाच। बिलपंतीम सीताम रघुनंदन किम प्रवाच, विलाप करुथिबा बा कांदी कांदी कहूथिबा सीता को रघुनंदन कहले जे हे सीते सेपटे तुमर पिता मोते बण को पठाउचंती हैला। तब पिता माम प्रव्राजयति वनम। एति कथा बेसी दरकार नहीं। कस्य विप्रियम न च कर्तव्यम रामेण उक्तम कस्य विप्रियम न च कर्तव्यम इति रामेण उक्तम। रामचंद्र सीता को कहिथिले जे मु बण को जीवी, तुमे ही एठारे रहिबो, तेणु जेपरी भरतर अमंगल करिवो नाही, कारण से होउची हम देशर एवं वंशर राजा हैला। तेणु भरतर अमंगल करिवो नाही बोली रामचंद्र कहिथिले, बुझिला। तापरे रामेण सीताम कथम उपदिष्टा, राम को द्वारा सीता किपरि उपदिष्ट हेतिले, कौन उपदेश देइथिले। रामचंद्र कहिथिले जे मु बण को जीवी, तुमे ही एठारे रहिबो, तेणु अन्य मानकर केबे हेले अपकार करिवो नाही, एहा होची तुम पई मोर उपदेश नहीं।
कीदृशं वनं गन्तुं सीता समर्था इति अवदत्। सीता कहिथिले विभिन्न प्रकार मृग मानक द्वारा परिपूर्ण आउ शार्दूल गण मानक द्वारा सेवा पाउथिबा घंच अरण्य को मु जीवी है जोटा कि मनुष्य मानक द्वारा त्याग करा जाइथिबो, विभिन्न पशु मानक द्वारा शोभा पाउथिबो, सेही भलिया शार्दूल गण द्वारा सेवा पाउथिबो, सेही परि अरण्य को मु जीवी। कथम दुखतरम बनम, बनटी कहीं दुखतर अटे ना बनरे रामचंद्र कही जे बनरे स्वयं पतित कौन कथम दुखतरम बन, बनटी कहीं दुखतर अटे। बनरे आपे झड़ी पड़ी पत्र द्वारा शयन करने को पड़ो, रात्रि श्रम द्वारा खिन्न होई एवं प्रायतः फलमूल मिल ना, बकल को अंबर रूपे धारण करने को पड़ो, आउ प्रायतः भोकिला रहा पड़ो। बनरे विभिन्न प्रकार हिंस जंतुकर भय अच्छी, तेणु बनटी दुखकर अटे। सीता मृत्यु कारणम कथम किंबा भविष्यति, सीतांकर मृत्यु कारण किपरि आ कौन हो पार। सीता कही जे आपण जदि मते बण को नदेबे ताले विष अग्नि किंबा जल को आश्रय करी मु मृत्युर कारण पाए है। वन गमनाय किम कर्तुम राम सीता उपदेष्टावान, बण को जीवाई रामचंद्र कौन करने सीता को उपदेश देते। रामचंद्र सीता को उपदेश देते जे वनवासर योग्य कार्य गुड़िक आरंभ कर, बण को जीवाई, बण को जीवाई जहाँ सब योग्य कार्य से गुड़िक आरंभ कर, अर्थात गुरुजन मान आशीर्वाद नवा एवं दामी अलंकार प्रभृति वर्जन करवा एवं साधारण वनवासी रूप धारण करवा, यही सब कम करी बण को बाहर रामचंद्र उपदेश देते। 2 नंबर पिला माने देख कौन दीटा संक्षेपण उत्तरम लिखत, संक्षेप माने कम रे उत्तर आम लिखा। कथम राम आबामुख अभवत, रामचंद्र कहीं आबामुख माने तलमुहा होइथिले। पिला मारे आंसर थिला कौन लज्जारे, नहीं रामचंद्र लज्जारे तलमुहा होइथिले। अच्छा 2 खरे अच्छी कीदृशम रामम दृष्टवा सीता दुखाभिसंतप्ता अभवत, किपरि रामचंद्र को देखी सीता कौन होइथिले दुखाभिसंतप्त होइथिले ना। राज्याभिषेक पूर्वर आनंद मुखर लोक मान द्वारा परिपूर्ण सुसज्जित गृह मध्य को किछि लज्जारे तलमुहा होई आसुथिबार देखि सीता कौन होइथिले दुखाभिसंतप्त होइथिले। से कौन होइछि निश्चित भाव में विवर्ण बदनम रामम सीता किम पृछत, विवर्ण बा मलिन पड़ जाइथिबा राम को सीता पचारिली जे बर्तमान अभिषेकर सजड़ा चली आपणकर यह कौन नहीं कहीं आपणकर मुखवर्ण एपरी मलिन पड़ जाइछि। कह सत्य प्रतिज्ञा आसीत राजा दशरथ, किए सत्य प्रतिज्ञा बद्ध थिले ना राजा दशरथ बा पिता दशरथ। दशरथ कस्मै कस्यै बरौ दत्तवान, दशरथ क्या वर देथिले दशरथ कैकेयी को वर देथिले। कथम सीता वैदेही इति उच्यते, विदेह देशर राजकुमारी हितिबा हेतुरु सीता को वैदेही बोली कुआ जाए, बुझेला। विदेह देशर राजकुमारी हितिबारु सीता को वैदेही बोली कुआ जाए। के स्वम स्वम भाग्यम उपासते, पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा व पुत्रवधू यही माने निज निज भाग्यर उपासक अटंती है। नारी कस्य भाग्यम प्राप्नोति, नारी भर्तुभाग्यम प्राप्नोति, नारी कहा भाग्य पाए स्वामीर भाग्य को ही नारी पाई थाए, तेणु भर्तु भाग्यम प्राप्नोति। वनवास काले कुत्र सुप्यते पर्णशज्यासु, है वनवास काल केउठारे शयन करिया को पड़े ना आपे झड़ी पड़ी शुष्क पत्र शज्या उपरे। रामस्य वियोगेन सीता किम करिष्यति इति अवदत्, रामस्य वियोगेन सीता जलम अग्निम अथवा विषम आश्रय करी मृत्यु वरण करिवे बोली कहिथिले हैला। एबे 3 नंबर देखिबा। 3 नंबर अधस्थान पदानी व्यवहृत
ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ରିୟା, ରିୟା ମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ। ତାହେଲେ ସା ହ୍ରିୟା କ୍ରନ୍ଦତି, ସେ ଝିଅଟି ଲାଜରେ କାନ୍ଦୁଛି, କଣ ହବ? ସା ହ୍ରିୟା କ୍ରନ୍ଦତି। ମନ୍ଦମ, ମନ୍ଦମ ମାନେ ଧୀରେ, ହେଲା, ମନ୍ଦମ ମାନେ ଧୀରେ। ସା ମନ୍ଦମ ଅବଦତ୍, ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ଧୀର ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, ଅଧ୍ୟୟନମ୍ अस्माकं କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଣୟାତ୍, ପିତା ପ୍ରଣୟାତ୍ କନ୍ୟାମ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ନ ଅବଦତ୍, ହେଲା, ସା ପ୍ରଣୟାତ୍ ମାମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଅଦଦାତ୍, ହେଲା, ସେ ପ୍ରଣୟ ହେତୁରୁ ବା ସ୍ନେହ ହେତୁରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବି ଦେଲା, ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଳମ୍, ଅଳମ୍ ମାନେ ବୃଥା। ବିବାଦେନ ଅଳମ୍, ବୁଝିଲା, ବିବାଦେନ ଅଳମ୍, ଅଳମ୍ ମାନେ ବୃଥା ବା ବିବାଦାୟ ଅଳମ୍ ମଧ୍ୟ ହବ। ବିବାଦାୟ ଅଳମ୍ ମାନେ କଳି କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ସହ, ସହ ମାନେ ସହିତ। ତୋୟା ସହ ଅହଂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି। ଇବ, ଇବ ମାନେ ସଦୃଶ, ହେଲା, ଇବ ମାନେ ସଦୃଶ। ସା ଜଳମିବ ଅଧଃ ଅପତତ୍, ସେ ପାଣି ପରି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଇବ ମାନେ ସଦୃଶ। ଋତେ, ତ୍ୱାମ୍ ଋତେ ଅହମ୍ ନ ଜୀବାମି, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ରୋଚତେ, ଦଧି ମହ୍ୟମ୍ ରୋଚତେ, ରସଗୋଲକମ୍ ମହ୍ୟମ୍ ରୋଚତେ, ରସଗୋଲା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସନ୍ଧିକର, ମୁଖବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଚ, ମୁଖ ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ, ତାଲବେଶ ତଳେ ଚପଳା ଲାଗିବ। ଭବାନ ଯୁକ୍ତ ତାତଃ, ଭବାନ ସ୍ତାତଃ, ନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତେଶ ଆଗମ ହବ, ତାପରେ ତ ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ। ନୃପ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟତେ, ନୃପୋଦ୍ୟତେ, ନୃପ ଓକାର ହେବ, ହେଲା, ନୃପୋଦ୍ୟତେ। କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଦମ୍, କିମିଦମ୍, ମରେ ହର୍ଷେଇ ଲାଗିବ, କିମିଦମ୍। ପୁତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତଥା, ପୁତ୍ରସ୍ତଥା, ହେଲା, ଦନ୍ତେଶ ଆସିବ ମଝିରେ। ବିମାନେହି ଯୁକ୍ତ ବା, ବିମାନେଇର୍ ବା, ର ଫଳା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ବିମାନେଇର୍ ବା। ବସତଃ ଯୁକ୍ତ ତାନ୍, ବସତ ସ୍ତାନ୍। ମହାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର, ମହାନ୍ତ୍ୟତ୍ର, ମହାନ୍ତ୍ୟତ୍ର। ବିମୃଶନ୍ ଯୁକ୍ତ ଇବ, ବିମୃଶନ୍ନିବ। ତ୍ୟକ୍ତବ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇହ, ତ୍ୟକ୍ତବ୍ୟମିହ, ହେଲା, ମରେ ହର୍ଷେଇ ଲାଗିଯିବ। ବିଷମ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି, ବିଷମଗ୍ନିମ୍, ମରେ ଅଟା ମିଶିଯିବ। ତ୍ୱତ୍ ଯୁକ୍ତ ଋତେ, ତୋଦ୍ରୁତେ, ତ ଜାଗାରେ କଣ ହବ? ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, ଏଠି ସନ୍ଧି କର ଥିଲା, ଏଠି କଣ ଅଛି? ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ପ୍ରବିବେଶାଥ, ପ୍ରବିବେଶ ଯୁକ୍ତ ଅଥ। ପ୍ରହସଶ୍ଚ, ପ୍ରହସଃ ଯୁକ୍ତ च। ତୟାଦ୍ୟ, ତୟା ଯୁକ୍ତ ଅଦ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟମିଦମ୍, କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଦମ୍। ପ୍ରଣୟାଦେବ, ପ୍ରଣୟାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ନାର୍ଯ୍ୟିକା, ନାରୀ ଯୁକ୍ତ ଏକା। ଭାଗ୍ୟମୁପାସତେ, ଭାଗ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉପାସତେ। ପୁରୁଷଶ୍ରଭ, ପୁରୁଷଃ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଭ। ଯଥୈବ, ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ। ତୋୟା ବଳେ, ତୋୟା ଯୁକ୍ତ ଅବଳେ। ଅତୀବ, ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ। ଚାତି, ଚ ଯୁକ୍ତ ଅତି। ମନ୍ଦମିଦମ୍, ମନ୍ଦମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଦମ୍। ନେଦାନିମ୍, ନ ଯୁକ୍ତ ଇଦାନିମ୍, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟାତ୍ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟମ୍ ସମସ୍ତ ପଦମ୍ ସମାସନାମମ୍ ଚିତ୍ତ୍ୱା ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାଛିକିରି ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଇଥିବ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରହୁଷ୍ଟ ଜନେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍, ଜନେହି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହବ, ମଝିରେ ଅଛି, ନାଇଁ। ତାପରେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତମ୍, ଶୋକେନ ସନ୍ତପ୍ତମ୍, କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା? ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତମ୍, ଶୋକେନ ସନ୍ତପ୍ତଃ ତମ୍, ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ହେଲା, ଶୋକେନ ସନ୍ତପ୍ତଃ ତମ୍। ତାପରେ
ଆମର ଗ ରେ କଣ ଅଛି? ଧର୍ମାତ୍ମା। ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମେ ଆତ୍ମା ଯସ୍ୟ ସହ, ନାଇଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନମ୍, ବିବର୍ଣ୍ଣମ୍ ବଦନମ୍, ନାଇଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନମ୍ ଅଛି, କଣ ହବ ସେଇଟା? ବିବର୍ଣ୍ଣମ୍ ବଦନମ୍। କୋଉ ସମାସ ତାହେଲେ ହବ? କୋଉ ସମାସ ହବ ତାହେଲେ? ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନମ୍ ଆମର ହବ ବିବର୍ଣ୍ଣମ୍ ବଦନମ୍ ଯସ୍ୟ ସହ, ଏହା ହବ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହବ। ନ ପୂର୍ବଃ ଅପୂର୍ବଃ, ନାଇଁ ନ ପୂର୍ବଃ ଅପୂର୍ବଃ, ଏଇଟା। ମୁଖ ବର୍ଣ୍ଣଃ ମୁଖସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଃ, ଏଇଟା ହବ। ରଘୁନନ୍ଦନଃ ରଘୋଃ ନନ୍ଦନଃ, କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ରଘୋଃ ନନ୍ଦନଃ। ଧର୍ମଜ୍ଞେ, ଧର୍ମଜ୍ଞେ କଣ ହବ? ଧର୍ମେ ଧର୍ମମ୍ ଜାନାତି ଯା ସା, ନାଇଁ ଧର୍ମମ୍ ଜାନାତି ଯା ସା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଠି? ଯା ସା ହେଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଅଛି, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହବ, ନାଇଁ ଧର୍ମମ୍ ଜାନାତି ଯା ସା। ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମଚରତି ଇତି ଯା, ଧର୍ମ ଚାରିଣୀ, ଯା ଯା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଧର୍ମଚାରିଣୀ। ମହାବରୌ ମହତୌ ମହାନ୍ ବରହ ତୌ, ଏ ବି ହବ ମହାବରୌ, ନହେଲେ ମହନ୍ତୌ ବରୌ ଏକାଠି କରିଦବା, ହେଲା। ମହାବନମ୍ ମହତବନମ୍ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ହେଲା। ମହାବନମ୍ ହେଲା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ପ୍ରିୟମ୍ ବଦତି ଇତି ଯା, କଣ ହବ? ପ୍ରିୟ ବାଦିନୀ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଯା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟବାଦିନୀ। ନରବରତମ ନରବରେଷୁ ଉତ୍ତମ, ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହବ। ତୋଦ୍ବିୟୋଗେନ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହବ। ବିଗତା ସଂଜ୍ଞା ଯସ୍ୟା ତାମ୍ ବିସଂଜ୍ଞାମ୍, ବିସଂଜ୍ଞାମ୍ ଏଇଟା ହବ, ନାଇଁ ଏହିପରି ସେଟା ବାଛିକି କରିବାକୁ ପଡିବ। 7 ନମ୍ବର ସୁବିଭୂଷିତମ୍, ସୁ ଯୁକ୍ତ ବି ଯୁକ୍ତ ଭୂଷ୍, ନାଇଁ ଭୂଷ୍ କୋଉ ସ ହବ ସେଇଟା? ତାଲବେଶ ହବ, ନାଇଁ ବିଭୂଷ୍ ତାଲବେଶ ନୁହେଁ ତ, ଭୂଷସ୍ଥ ମୁଦ୍ରାସ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ, ଏଇ ଗୋଟେ କରିବା। ଭୂସ୍ତ ବିଭୂସ୍ତ। ସମୁତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ ପଥ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍। ଶୋକମ୍ ସୁଚ୍, ସୁଚ୍ କାଇଁ ସୁଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଘଞ୍ଚ। ତାପରେ ଦୃष्ट्वा, ଦୃष्ट्वा ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା। ଷୋଡୁମ୍ ସହଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍। ପ୍ରସ୍ୱିନମ୍ ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱିଦ୍, ସ୍ୱିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, ପ୍ରସ୍ୱିନମ୍। ତାପରେ ଅଭିଷେକଃ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଚ୍, ସିଚ୍ ସିଚ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଘଞ୍ଚ। ବିଳପତି ବି ଯୁକ୍ତ ଳବ୍ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଦତ୍ତୌ ଦା ଯୁକ୍ତ ତ, ହେଲା ଦତ୍ତୌ ହେଲା ଦା ଯୁକ୍ତ ତ। ତାପରେ ବସ୍ତବ୍ୟମ୍, ବସ୍ତବ୍ୟମ୍ କଣ ହବ? ବସ୍ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ। ସଂକ୍ରୁବ୍ଧା ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୁଧ ଯୁକ୍ତ ଘଞ୍ଚ, ସଂକ୍ରୁବ୍ଧା ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୁଧ ଯୁକ୍ତ ଘଞ୍ଚ। ଭୁଞ୍ଜାନଃ ଭୁଜ୍ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ୍। ନେତୁମ୍ ନିଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍, ନେତୁମ୍ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍। ତାପରେ ବସତଃ ବସ୍ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଉପବାସଃ ଉପଯୁକ୍ତ ବସ୍ ଯୁକ୍ତ ଘଞ୍ଚ। ବିମୃଶନ୍ ବି ଯୁକ୍ତ ମୃଷ୍ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଦୋସାହା ଦୁଷ୍ ଯୁକ୍ତ
ଗଞ୍ଚ नहीं दोसाहा तापरे वियोगेन बी युक्त जुज बी युक्त जुज युक्त घंच त्यक्तव्यम त्यज युक्त तव्य आदिष्टा आ युक्त दिश युक्त त श्रुत्वा श्रु युक्त कौन त्वा नहीं श्रुत्वा तापरे परिसोज्य परियुक्त स्वच परियुक्त स्वज युक्त कौन ल्यप परिसोज्य है तेणु यहीपरि भाव आमे कौन कले प्रश्न उत्तर को कले आदि बहुत गुड़े कौन प्रकृति प्रत्यय एगुड़ा सब पिला माने मन रखा दरकार एवं ये को प्रैक्टिस करिवो तमे माने प्रश्न उत्तर को प्रैक्टिस कर देले आउटे भलो हबो आउ हैला आज ये रखिबा तुम माने भल भाव मन देखी विषय को पढ़िबो एवं प्रश्न उत्तर करिवो।